Hey guys, kembali lagi bersama gua Rasya Sofiansa. So di video kali ini kita akan bermain game eFootball 2026. Salah, 2027. Karena eFootball baru saja mengupdate versinya dari 2026 dan ke 2027. So hari ini gue bakalan mainin gamenya. Gue terakhir itu main waktu belum update, waktu masih eFootball 2026. Udah bulan apa gue udah lupa. Jadi event-event yang ada di 2026 ada yang kelewat sama gue. So jadi kita akan lihat apakah ada fitur baru di eFootball 2027. So enjoy the game and langsung aja kita langsung ke in gamenya guys. Let's go. Sudah berada di in gamenya seperti yang kalian lihat. Gue lagi mengunduh file tambahannya, file terbarunya. Tadi gua ngunduh filenya itu, bukan ngunduh file, ngupdate-nya itu di Play Store sebesar 2,3 giga kalau gak salah ya teman-teman. Dan ini mungkin ada file tambahan yang harus kita download. Kita tunggu. Ini untuk ininya baru cuy ya. Ada Lionel Messi and Lamine Yamal. Kita tunggu teman-teman, sebentar lagi. Gue penasaran apa aja gitu yang baru di eFootball 2027 ini teman-teman. Ya, kita lihat fitur-fitur terbaru di eFootball 2027. Bentar. Yap, sudah selesai. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Oke, loading screen. Oke, sudah. Kita coba masuk. Setuju. Apakah kita harus ngulang lagi kah atau bisa login? Kita lihat cuy. Ini login ke akun gua yang lama atau baru lagi nih? Oke, persetujuan. Kita tunggu teman-teman. Oke, kita harus ngunduh sebesar 34 MB. Oke, kita unduh. Tunggu lagi. Ya, jadi di Play Store-nya itu sebesar 2,3 giga. Kalau di gua ya, gak tahu kalau di kalian. Terus waktu kalian masuk ke gamenya, kalian juga harus ngedownload sebesar 38 MB, teman-teman. Tadi ya kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin gue bakalan main di grafik normal aja cuy, atau mungkin rendah ya. Hal terburuknya, soalnya takutnya nge-lag cuy. Kalau gak nge-lag ya syukur gitu, tapi kalau nge-lag kan gak enak gitu kan mainnya. Oke. Loading lagi. Oke. Oke. Baru login kita dapat koin 60. Oke. Kita dapat Upcon Afrika kalau nggak salah. Oke, 10.000 juga. Oke, bentar. Oke, udah. Bentar, gua harus ini dulu, cuy. Takutnya terlalu keras, teman-teman. Nah, udah ya kayak gini aja.
Kita lihat apa aja yang kita dapat, teman-teman. Oke, bonus login. Oke, kita dapat si Declan Rice, hadiah dari admin. Kita lihat yang kayak gimana. Oh ya, teman-teman, kalau nggak salah di event sebelumnya. Oke. Di event sebelumnya ada Rooney ini ya. Wayne Rooney yang gratis, teman-teman. Cuman sangat disayangkan, gua gak main. Supaya ini gua baru main lagi, cuy, asli. Gua baru main lagi karena gak tahu aja, males aja, cuy. Dan sekarang udah update aja ke 2027 gitu, gak kerasa. Oke, kita bisa beli Suarez dengan harga 12.000, teman-teman. Oke, nantilah. Oke, jangan dulu sekarang. Kita lihat dulu yang baru-baru. Ini ada 2 nih, Suarez sama siapa? Oh enggak. Cuma Suarez saja. Oke. Waktunya juga masih lama ya. Poin eFootball. Kita bisa lihat ada Hato, Gnabry sama Onana. Oke. Habis itu kita ke kontrak. Kita lihat dulu apakah ada yang baru. Welcome to eFootball. Oh. Oke. Semoga hoki sih. Ini kalau hoki kita langsung dapat Messi, coy. Tapi kalau gak hoki ya wassalam. Oke, dapat. Dapat, coy. Oke, Donnarumma. Apakah sang goat? Yap, itu dia. Lionel Messi. Gila. Ya, kita baru login udah dikasih Messi, coy. Oh, berarti emang kita bakalan dapat Messi, coy. Nah, mungkin ini nih yang harus ini ya, apa namanya? Menguji kesabaran kita, coy. Kita harus nonton iklan. Habis itu ya kita bakalan menang itu. Oke, di sini ada event tactical defense. Ada Malaysia juga, ada Thailand juga. Ada AFCON yang tadi kita dapat, ada new season juga. Ada Morocco juga, Morocco League. Ada English. Ada summer transfer. Oke. Kontak pemilihan kita siapa ya, coy? Berhubung gua punya squad Barca dan bentar. Ini sih squad Barca gua udah lumayan ya, coy ya. Bentar. Oke, ini squad utama gua, coy. Ya, nah ini nih squad Barca gua nih. Nah, tuh cuy, kita bawa siapa ya? Gapi udah ada. Dani Olmo udah ada. Siapa, coy? Atau MU gitu? Bawa siapa ya? Bentar lah. Kita masuk dulu ke misi. Oke. Kita terima semua. Oke. Ini juga kita terima. Ini terima lagi. Oke, kita dapat Diong sama Rhys James. Ya, di sini kita dapat apa lagi? Oke, GP kita dapat GP. Oke. Oke, lumayan. Koin kita ada 900, teman-teman, karena kata gue juga gue baru login dan gue gak
apa namanya ya? Gak ini apa? Gak terlalu sering ngekontrak pemain atau pelatih, cuy. Kita lihat di paket ada apa aja, cuy. Oke, Antonio Conte 750, Messi 2027. Tapi versi Barca, coy. Oh, ininya baru, coy. Penyerang bayangan, sasaran serangan. Oke. 1800 kita harus ini 1000 ya. Harus nunggu 1000 koin lagi. Gue sih mau bawa Messi sih. Atau Neymar. Neymar atau Yamal. Gak tahu juga sih. Ya udahlah. Nanti gue untuk itu bingung cuy mau bawa siapa. Untuk kontrak juga gak ada yang baru. Ini Frank Lampard tepatnya di mana coy? Di sini gak ada. Oh. Ya udahlah. Oke, ada apa aja? Ada acara. Kita lihat. Oke. Mungkin ini masih sama ya. Sama kayak yang 2026. Untuk acara PS AI. Untuk acara ini juga masih sama ya, online. Liga eFootball. Kalau kita berhasil ke divisi 1 dan mempertahankan, kita akan mendapatkan si Madison. Dan ada ini. Ini yang gua tunggu-tunggu. Turnamen custom, teman-teman. Jadi buat kalian nih ya, yang apa namanya, yang teman-temannya juga sama main eFootball, terus kalian mau bikin turnamen, udah kalian tetapkan aja turnamennya di sini, teman-teman ya. Tuh. Bisa, coy. Jumlah pesertanya bisa kalian itukan berapa. Emblem turnamennya juga bisa. Wah, ini sih enak cuy ya. Enak cuy. Oke, untuk liga saya masih sama. Laga cepat ada, laga teman masih sama. Gak ada yang beda. Mungkin ini ya, ketambah ini. Terus gua lihat katanya ada perubahan di gameplay teman-teman ya. Tapi sebelum itu, udahlah ya, gini aja lah ya. Standar aja kita main di standar cuy. Kita langsung main apa cuy? Main apa ya? Oke, laga cepat aja lah. Gue mau ini aja cuy, mau coba-coba lagi cuy. Soalnya gue udah lama gak main coy. Apakah gue masih bisa bermain game yang satu ini teman-teman? I don't know. Dan takutnya gue nge-lag cuy ya. Oke, lanjutkan. Kita ketemu siapa di sini? Oke. Oke, pecinta bansos dengan rating 3120-an. Ya, rating hanyalah angka ya, teman-teman. Skill yang berbicara, teman-teman. Kok gak tahu masih bisa atau kagak ya. Kita coba aja. Udahlah, gak ada yang perlu diganti. Tuh, cuy. Gue kelewat cuy event itu tuh. Si Aguero gue kelewat. Pokoknya banyak banget event yang di 2026 ini gak ke bawah gitu sama gue cuy. Banyak banget cuy. Oh ini cuman bisa bertahan sama jangkar. Ya udah. Ya seperti inilah cuy ya.
main gua cuy, banyak banget bansosnya. Gak terlalu banyak ini cuy, apa namanya? Gak terlalu banyak pemain-pemain yang dibeli cuy. Karena gua ngandelin bansos aja. Soalnya lumayan juga cuy. Bansos dari Konami itu bagus-bagus coy. Jadi ya kalau bisa bansos kenapa top up? Oke. Kita lihat grafiknya. Karena ini gua pakai standar jadi gak ada yang mungkin gak ada terlalu wah ya. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic Ini masih atmosphere in sama the ya. stands. This really Mungkin is kalau a gua place to be. atur ke grafik yang lebih high itu And this lebih is Jim Beglin. bagus. Mungkin gua gak tahu Thanks for cuy. the intro, Peter. I've been soaking up Okay. the atmosphere. Fernando I'm Torres, really looking forward to what Serginho. lies in store. Rui Costa, Kang The In, mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now Okay, Lee to Kang-in. perform. Kaka. And as you can see, we've already started here. Oke, santai. Gua Now kaku, it's Gavi. kaku lagi cuy mainnya cuy. Oh, it's come off the upright. Now it's Torres. Aduh, offset. Christian Abbiati in goal today. Just Offside, another offside. example of a great Italian stopper. Dan ini juga di gua gak terlalu lancar cuy. Gak tahu kalau di kalian cuy. Like some of the current crop, he's someone who's starred at the Pergerakan top pemainnya level gak terlalu lancar. since his teens, Peter. Also Gua. proved himself to be a symbol of longevity and consistency. Oke, santai. Gavi. Oh, that's fabulous. Always Harusnya bisa. goal. Cakep. Oh, that is good. Super Okay. running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so Hati-hati. determined. Cakep. Gavi tries across. Di Kang In. Lee Kang In can Rui see Costa. things others simply Fernando cannot. Torres. Itu dia. Side yet able to Fernando find the net. Torres. Aduh, susah. Serginho crosses Itu it dia in. Drogba. Torres. Tries to get it clear. Now who's going to be first? Aduh. with this? Ngeprem. Barella. Aduh. Now it's Aguero. Looking for options. Ngeprem for cuy. movement. Kenapa? So much time and space. And the finish! Goal! Arsenal! Ngeprem coy. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson Oke, to them, tenang Peter. ya, tenang. They have to stay Baru babak focused at pertama. all times. Any lapse in Sabar aja. concentration, voila. A 1-0 lead established. Well, this should Oke, allow Rui them to be Costa, a bit more Kaka, expansive, itu although dia. it'd be wise to be cautious Ide. for now. Gua kaku lagi cuy main Half an hour gone here. ini game. Well, I wouldn't quite advise they should resort to Nice. risk-taking at this stage. Kaka. There's plenty of time left Di yet. Kang In. And that interception was most Oke, necessary. Chouameni. That's great Bagus. positioning. Di Kang So In. good from him. Torres. Rui Costa. Here's the team's great Terlalu vision. deras. And it's a brilliant interception. Oke, Aguero, Tony Adam, Cuts out the pass. Gavi, Barella, Tries Tony to Adam. pass it through. It's a pretty loose pass. Salah lagi. Threads one in. Oke, bagus. Berkovic. Bagus. He's had it nicked away. Nicely weighted ball. Oke, sangat baik. Okay, being behind the Aduh, break ngeprem is lagi. ideal, but Males there's banget. plenty of time to reply. Ini cuy, yang gue malas itu gini cuy. Mungkin berat ya gamenya ya. Oh, good read. He read that really Mungkin well. nanti kalau gue main harus pakai grafik yang rendah kali. Engages and forces him off the ball. Oke, mantap. Chouameni. Itu dia. Oke, segitiga bermuda. Iya. And this is Drogba. Gue bukan ke Torres. There's Okay. the end of the first half. Skor 1-0 Steady, teman-teman. solid, and more than satisfactory Yeah. first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully Gua lupa this is lagi, still cuy, very mainnya, savable. cuy. Keep things simple, keep the It's okay intensity lah ya. high, and hope for an early goal. Untuk If that awalan happens, mah. it's a game changer. Oh. Substitution for Arsenal. Wow, gila coy. Coming on the field is Well, I think in these circumstances, Emang it's ada- all about how to adjust Ini ya? the balance Lah, of your kok team. kesana? I mean, you want to get back in it as soon as possible,
but Ada without tampilan leaving yourself gitu too ya sekarang. Kaget gue coy. Nice Drogba. Not the most convincing of passes. Aduh. Van Bommel. Barella. Lovely pass, but can Cakep he get Bergomi. Romeni. there? Calafiori Kaka. just loves to go Kang In, forward whenever he Drogba. can. Aduh. Barella. Gavi. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oke, Drogba. brilliantly defended. Masih Drogba. Itu dia. What a climb! Si. And it's in! Tenang cuy, baru babak pertama tadi cuy. Kita pemanasan dulu gitu kayak, ya kan? Ya langsung gaskeun baik gitu cuy. Ya, bisa yuk kita tambah lagi. Make the boss just a little happy now. Hati-hati. Satisfyingly Okay. simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played. Hati-hati. Did a great job keeping sight of the ball. Oke, Made a cakep. classic move and made it Itu perfect. dia. Aduh. Rusuh. And that has added a whole new Serginho, complexion Diop. to the game. Serginho Diop lagi. This every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Itu dia, cakep. Toss to the back post. Drogba. I think Wah, if that can be kok repeated, gitu. there's a good chance of a Drogba. goal. Sabi, masih Sabi. Played up towards the front line. Romeni sangat baik. Kaka, And it's Kaka. Lee Kang In. Itu dia. Now, here's an interesting matchup. This looks promising. Aw, That's a little off target. Picked out. Lee Kang In. Xavi Alonso. Nice. Rui Costa. Diop. Lagi-lagi. The defense. Lagi-lagi. Aduh. Kelewat Clear away. batas coy. Umpannya kelewat Xavi batas. Alonso. Hati-hati. Serangan Way out to balik. the right. Gavi. Move up again Hati-hati here. Huijsen. Oh, Sangat well baik Huijsen. Aduh. Arsenal clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Diop. Cantik. In. Rui Costa. Been played through. Masih Rui Costa. Aduh. Rame banget. Nice. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Alonso. Nice. Adam. Never going to make it. Costa. Diop. Lee Kang In. Drogba. Masuknya ke Diop. Yehi. Kakak. Somewhat off Drogba. target. Kang In. That looks a decent ball. Drogba. That's going to go a long way. Bentar. Apa nih? Oh, cedera. Cedera kah? Bentar cuy. Kita harus ada yang dimainkan cuy ya. Ini main. Kok susah. Yuk. Abang Messi main Bang Messi. Mbappe main Mbappe. Ya, sama Eden Hazard mungkin. Seperti ini. Iya. Alonso bisa? Oh, nggak bisa. Udah 5 pergantiannya cuy. Tenang ya, masalah belakang kita ituin aja lah ke si Serginho, Huijsen, sama siapa lah. Substitution for Arsenal. Number 5. Xabi Alonso. Number 13. Aduh, Good steal. He just read it. baca lagi. 22. Aduh, I think we might be done here, Peter. Aduh. I don't see there being enough Oh, time for them nice. to try again. aduh. Declan Rice Jam, Number 25. jangan terlalu lama Rice Jam. Number 23. In by Untung. Wesley Sneijder. Apakah kita bisa share league teman-teman? Indicated. I don't know. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the Cakep. opposition box. That's where it has to be. Itu dia, A sharp little ball here. terlalu jauh. Lah kok udah? So that's it. It Out is dulu all dong, over. shit, out dulu dong. Nothing to separate the sides. Oke, In the kecil. end, not for the want of desire, Oke drive, teman-teman, or determination. skor berakhir 1-1. No, sum up what we've witnessed, Jim. Yeah, this looked Oke, menurut gua untuk segi gameplay ya mungkin sama ya. Gue juga gak tahu sih. Tapi katanya ada yang berbeda ya, kayak umpan-umpannya mungkin gua agak gitu ya kan. Tapi menurut gua ya ini udah bagus ya untuk eFootball 2027 ini.
Cuman sayangnya gue sih ngarepinnya Master League cuy ya. Tapi ya nggak tahu lah. Kita sekali lagi main dengan grafik yang terendah cuy. Semoga ini apa namanya gak terlalu ngeprem. Kan tadi ngeprem ya. Kita coba sekali lagi cuy. Kita pakai squad apa ya? Kita pakai squad Barca aja. Squad Barca aja cuy ya. Decul gitu ya kan. Oke. Yamalnya yang baru dong. Jangan yang itu cuy. Nah, itu dia. Mana Lamine Yamal? Oke, gak ada lagi kah? Bentar. Permin. Kita ganti. Oke, udah aman. Yuk lah, cuy. Kita main sekali lagi, teman-teman. Ini gua record sore hari. Lagi-lagi gua mohon maaf kalau ada suara-suara yang mungkin kedenger ya di jalan ataupun apa, karena rumah gua di gang banget teman-teman. Jadi ya banyak lalu lalang ya, mau motor, mau anak kecil yang lagi main. So ya I'm so sorry teman-teman. Gua juga gak pakai mic teman-teman. Jadi ya suara-suara itu gak keredam suaranya cuy. Pemuda Pancasila. Dari ratingnya aja kita udah kalah nih teman-teman. Tapi kita lihat aja cuy ya. Dalam segi permainan bagaimana? Gue mau pakai jersey baru soalnya coy. Tes ya. Oke, gak ada yang perlu diganti dia. Araujo. Mungkin kita gimana nih? Udah lah ya, Araujo kita mainin aja. Meskipun yang aslinya udah pindah. Udah 27 menit aja kita bermain game ini, teman-teman, gak kerasa. Mungkin gua harus ngembaliin permainan gua yang kalem, tiki-taka gitu cuy. Ya inilah seperti yang kalian lihat. Kalau kita pakai grafik rendah itu ya kayak gini cuy. Cuman bedanya bakalan lancar gitu. Gak ada ini apa namanya? Gak ada ngeprem kayak tadi lah. Bagus, Cancelo, Pedri, Lewandowski, itu dia. Ya, kita ke Barcelona itu. Itu gua jadi bingung cuy. Biasanya kalau udah one on one gitu ya masuk gitu. Biasanya. Tuh, ini gua main udah jadi rusuh cuy. Biasanya nyantai. Hati-hati, Aguero lagi-lagi. Banyak ya yang dapat Aguero cuy. Sayang banget gua gak ini apa namanya? Gak main waktu event itu berlangsung, teman-teman. Oke, Koundé, Araujo, Cancelo, Pedri, Rafinha, Pedri, offside. Ternyata gua terlalu lama. Cuy, kalau pakai grafik rendah enak cuy, gak ngeprem cuy.
Kalau nge-record ya. Sebenarnya grafik standar juga aman-aman aja cuy ya. Cuman karena ini gua sambil record, mungkin kapasitas handphone gua agak ini apa namanya agak terlalu enak gitu kalau pakai record. Oke, Lewandowski. Itu dia aku mau gocekan-gocekan Yamal. Konde. Terlalu terburu-buru Konde. Rapinya, hati-hati. Marcel, Kimmich, hati-hati. Lionel Messi, Tonali, Cancelo, dapat Cancelo, cakep. Terlalu terburu-buru. Kimmich, oh no. Luis Suarez, Tonali, nice. Bingung. Rapinya, Lamine Yamal, harusnya tunggu dulu Lewandowski maju. Aduh. Oh bagus, bagus, bagus cuy. Ya. The goal scorer for Dundee United. Jurgen Klopp. 1 minutes in. Number 13. Ya kalian sorry cuy. Sergio Aguero. Gua baru main lagi cuy. Sergio Aguero. Nice sekali. Lamine. Kenapa gak gua kasih umpan sih? Sok banget. Aguero. Luis Suarez, Lionel Messi. Sangat baik Lyon. Hati-hati, Araujo. Lamine Yamal. De Jong. Aduh. Tahu cuy, Kimmich tahu cuy. Hati-hati. Sangat baik Ter Stegen. Harusnya udah pindah ke Ajax. Tapi gue masih pakai. Cakep. Tenang cuy. Baru babak pertama cuy ya. Tadi juga kita harus tenang cuy ya. Jangan terlalu terburu-buru. Oke, babak pertama selesai dengan skor 1-0. And would like to inform you now that the latest travel information is currently being Jadi displayed. jangan terlalu kepancing emosi, santai aja cuy ya. Gini. Nyantai. Oke, ada siap. Substitution for Barcelona. Banyak tampilan-tampilan baru ternyata teman-teman. Ferran Torres. Ya. Oke, Cancelo, Rapinya, itu dia yang saya nantikan. Itu dia yang saya nantikan. Itu dia cuy, umpan terbaru ya, gerakan umpan terbaru cuy. Kalian lihat gak? Araujo, Rapinya, Dani Olmo, Pedri, aduh. De Jong, cakep De Jong. Aguero terlalu egois ya. De Jong. Nice. Ini sih udah sih. Harusnya udah sih ini. Udah sih. Bye-bye kelar. Kita kasih selebrasi dulu, brother. Cihui. Roberto Lewandowski to anja. Barcelona. Ya, sabar cuy, kata gue aja sabar. Ya, baru babak pertama tadi teman-teman. Lewandowski. Oke. Oh, hati-hati, jangan dulu sombong makanya. Hati-hati, Messi. Messi nyundul, teman-teman. Tuh, Goal scorer for Dundee United. jangan dulu sombong ya, makanya cuy ya. Aduh, Number 8. rapinya. Messi. Gue masih ini, apa namanya? Lionel Messi. Lionel Messi. Buru-buru mainnya. Lewandowski. Rapinya lagi. Nice. Ke tengah dong.
enak itu. Ya ampun. Cakep. Yamal. Itu dia. Yamal. Aduh. Terlalu lama ya. Hati-hati. Nice. De Jong. Rapinya. Aduh, kemana? Oke, bagus Cancelo. Araujo. Ya ampun. Nice. Ish, malah ke sana. Gua kan ke si Yamal, temen-temen. Bukan ke si Rapinya. Aduh. Cancelo lu malah ke sini lagi. Ini kosong. Aduh. Araujo. De Jong. Cancelo. De Jong. Araujo. Iya, kemana itu? Aduh. Yap. Terlalu terburu-buru lagi-lagi. Permainan gua harus dibenarkan, teman-teman. Yap. Pertandingan kedua telah selesai dengan skor 2-1. Kekalahan 2 pastinya. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini ya. Untuk gameplay, gue udah nikmatin banget ya. Cuman ya mungkin gue harus main di grafik yang terendah kalau lagi nge-record kayak gini. Mungkin kalau main normal ya standar juga oke lah ya, gak apa-apa cuy. Tapi menurut gue overall bagus ya. Ada tampilan-tampilan yang belum pernah ada di eFootball 2026 dan di sini ada ya. Dan jangan lupa kalian kalau ada uang ya, kalau pencipta Suarez nih ada nih 12.000 cuy, kalian bisa dapetin si Suarez Atletico Madrid dengan overall 99 ya, dengan rating 99. Kalian masukin squad kalian gacor tuh cuy ya. Oke, gak ada lagi mungkin ini cuy ya, kita harus kumpul lagi 1800 dan ya gak ada lagi teman-teman ya, mungkin udah cuy. Yaudah terakhir cuy ya, kita mau ya ini udah kadaluarsa. Terakhir mungkin kita ambil dulu ini nih Upcon. Gue udah punya salah sama Upcon juga. Kita bawa ini sih Omar Marmous karena kita butuh squad GT teman-teman. Karena gue pakai cuy, pakai lagi. Apa namanya? Karena gue bikin squad cuy, yang full team, ada Madrid, ada Barca, ada City, ada Arsenal, banyak cuy. Squad gue yang full squad. Ini gue bingung cuy mau bawa siapa ini. Meskipun Yamal. Kita lihat. Mbeumo aja ya, Mbeumo kita bawa cuy. Sip. Oke, calon pemain kita gak punya teman-teman kadaluarsa ya. Tapi kita punya bintang 4. Ya mungkin kita bisa bawa si Juan Point atau Jordan Henderson ya. Ini lumayan nih buat ini cuy, apa namanya? Buat squad Argen cuy. Gue juga punya squad Argen. Udahlah nanti dulu aja lah. Oke, gak ada event-event menarik. Ya, segitu saja lah gameplay dari gua cuy ya. Pokoknya untuk gameplay udah mantep. Mungkin buat handphone yang speknya kayak gua ini bagus di standar ya. Tapi kalau di tinggi juga gak tahu ya. Gua belum coba. Tapi kalau gua lagi nge-record gini ya gua pakainya di rendah cuy. Enaknya tadi bisa di standar cuman ada ngeprem-nya dikit. Tapi ya oke lah ya.
Karena ya kalian juga gak semuanya bakal nge-record. Mungkin segitu saja video kali ini teman-teman. Mohon maaf gue jarang banget upload karena gue lagi sibuk banget dan gue juga capek, jadi I'm so sorry. So semoga kalian menikmati video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, and see you the next video guys. Bye bye.